Uy! Pedo. Baby lang. Bibi lang. Yee. Di na walang bibi. Prepare for Ang battle. yabang mo, porket kami tatlo, ano? Ha. Ha. Out. Ha. Ha. XD. Uy. Anong ano, Benny? Anong tawagan niyo Link. dati? Bottom kaling. Bottom kaling. Pangalan. Ayun nga. Pangalan? Ay, talaga? Ako dun. Wala kayong... O di dalawa tayo dito. Ako. Baba ka na lang, Benny. French yan, bro. French. French? Oh, Oh. What? Totoo ba to? Yung passive ni Centaur, Rawhide, permanently gain 40 max health every 120 seconds. Every 2 minutes ano ka, may may plus 40 HP. health ka. So parang pinalambot si Centaur, ito naman, baba ng ano mo, 758 lang. May ano naman ako, may retaliate naman ako. Third skill pala kasi mo, wag second. Ang lambot mo. Though, masakit yung second. Kasi nung nag-Centaur ako, Hindi second kinuha ko eh. yeah, I mean, Takte yung pala, kinuha. max mo yung third. Hindi ko magets yung, ano ko, innate ability. Ano? Ano ang kinuha mo? Sino gamit mo? Disrupt? Disrupt gamit. Ang ganda ng urso. May push back. Di, yung ano mo, pre, yung first Ay, skill mo, passive yan. mas malaki lang radius ng first skill mo. Yung pangalawa kasi na facet, wall lang. Oo, magiging wall yung bilog. Ang bilis natin nag-level siya. Tapos stickers ka. Mongoloid ka. Gasitin mo. Ay, Benny, Sayang ko gasitin mo. Level 2, baka pumalag yun. Tawag yan. Ay, nice. Ay? Pwede na eh. Ano daw? What? Oh, sus. Oh, what the hell? TNF yun. Ah, Kuha niyo po yun. hirap pag last hit. Nakakatakot. So, Talo sa'yo. what's yan? Balakta mo na lang! Balakta mo na lang! What the hell? Namatay ka? Paano ka namatay? May malidik sa akin. Sayang. Dapat magbabak ako actually, bigla mong binalik. Hindi ba natin ko na lang? Umiikot eh. Wait lang, Axmid? Shaka mo. Uy, gago. Baka di ako kumuha ng... Nakuha na ka ng Lotus. No. Umikot. Hindi ka kumuha ng... Baka di ako kumuha ng third. Mga level pa. Yung wall. Shock. Ano ba yan? Hindi ko pa nakuha yan. Sabi mo, papalagan mo ha. Patay. Sige, hayaan mo, hayaan. Fuck, Benny. Di wala ako mapapatay. Okay lang, 150 naman. Uy! Patay mo to! Ursa! Pakit yung up, pakit. Pakit yung up.
Wala akong tipo. Yeah. Hindi mo na ako mag-ano ah. From the tempest of battle. Level 6 na Dito to. ko sa akin. Sige, sige. Dito ko sa akin. Ah. Tsaka boom. Hey. Sakit to. Pwede to banatan natin Juggernaut pre? May kulong ka? Wala nga Hindi wala pa. Ikot lang yun eh. Para SS-an ko kagad. Hindi, SS-an ko nga sana kagad eh. Tapos ano. Pwede ko balik. Ay, tulak. Magre-regen na lang ako. Armlet mo ba yan? Hindi. Ay, di mo gagawin yan? Akala Hindi. ko ganun gagawin mo. Mahirap pa kalapit. May sandek ha? Di ba lahat sila melee? May heal dito. May heal di ano. Ah, yan. Card. Grabe ah. May sandek ha? Nice one. Nice stampede. Galing. Wala yun. Uy, gago, na-hit pa ako nun. May sandek ka na. Ay, seconds pala yan. Bawi. Sarap. Sarap pre, sarap. Yummy, yummy. What the? Dire structures are fortified. Alam mo, sa show. La. Uy. Oh my god. La, talagang hinabol niya ako? Seryoso ba yun? Uy! Uy, tabi. Pucha, TP ako dyan. anong hero yun? 4 seconds. Your bottom tower is under attack. Balikan mo, Benny. Ay, hindi mo balik. Starting. Ay, ulol. Gagi, sorry. Akala ko maabot ka dun. 15 seconds, ano ko? The enemy's middle tower has fallen. Tango. Butik na yan. Kita na ako. Wala akong TP dyan. Ah, may gyro. Ay, baka lang. Tipe kaya. TP bot, Fred. TP bot. Ito nga sigot. Si Jok. Your bottom On the tower way. is under attack. Nice. Walang ikot yan. First killan mo na. Your bottom tower is under attack. Uy, gagi. Umikot siya. What? New justice isn't the last one, of course, but it'd make a hell of a meal. May time naman yun. Your top tower is under attack. Ayun, tayo ng image ko, meron din bubble. What? Tara pre, may SS ka? Is under attack. Second. Ba't pinablag mo? Under pa ba? Uy, grabe namang bounce yun. Wala dito ah. Wala urus ah. Ito. Ah, okay. Bilis naman ang movement speed niya. Ay, ka-job. Yeah. Uy, gagi. Ah, ganip sinunan niya. Mahiwagang salamin! Martet. Dire structures are fortified. Lala, Ano? napa-fortify din to? Tara. What? Napa-fortify yan? Tara dito. Sino to? War dodge spray? Palag tayo. Ha? Papalag, May oh, palag ulti ako eh. tayo. Wag mo muna i-deny. Balo. Bubi ka, tagal-tagal na ng balo.
Palo. Siguro magbabalo na kami pag Gagong galing naman magbalo. What the fuck? Lubog lang yan, lubog lang yan. Live. Live. Intense game ba, friend? Tayo, mamatay ka dyan. Ginay. Ako Feeling mamamalag. kayo? The enemy's bottom tower. Mid or top? Winning. Bago yung ano. Yung jug. Who are you? Yung meta. Ako! Balik ka! Oh my lord. Ay pa ako. Pero mas maganda Honda niya, pre. Hindi. Tip na yan. My god. Wild load. Your middle tower is under attack. So, hindi pwede patabayin. Level 14. Patay this boy. Mid oh. Tap ako ng pick ko eh. May axe. Axe pre. Ay, Jugar pre. Bujugar. Nakadagon pre ah. Dragon talaga. Aray ko, sakit. Uy, Gibri. May ano pala. Layo. Assassin. Gagi, naubos mana ko. Wala. Lang. Oras sa level 17 na. Gagawa. Sander ka dun. Hindi. Kay Jagger ako nagsabi. Ayun, no? Kung na natin to, pwede. Kaya mo. Hindi ko kaya tapper eh. Hindi natin. Ay, yan. Sabi sa'yo eh. Gagi, patay tayo parehas. Sarap mo, Sander. Pwede. Ba't hindi? Wag pre, hindi ako ganun. Wala ang damage. Wala lang buhay, malakit damage ko. Grabe ka sa walang damage pre. The enemy's top tower. Parang hindi ko agalo yung Tormentor. Hindi, gumalaw, di ba kumalati? Nagpas. Your middle Malo yung tower is baso. under attack. Shit yan eh. Ang sakit ng ano. Dagger phylactery. Anong flip na ito? Nagka-SS siya, nagda-dagger. Your middle SS tower dagger. is under Ay, SS dagger. SS dagger. Hindi ako nakayus. Bagal lang kami ko. Bye-bye, mid. Your middle tower has Gagi. Patay. Patay kay Ro. Wala akong meta. Wala akong ulti. Pero ata yan. I don't usually come my victims that way. Wise, flee my footfalls. 'Tis a solemn undertaking. Watch them flee. Kuha ko nito, pre. Huh? I run afoul. Kaya, thank you. Kaya ba? Tik ka na. Watch them flee. Jungle, warad pala dito. 'Tis a solemn Bisintre lang. So, Ano kaya? regards. Wala ko ano, sundar. Grabe naman yung mana drain nun. shriek
Hindi Bagay, pre, mababa lang talaga mana mo. Siguro. 600? Tap oh. Diba yung Oo, mana? baba nga mana ko. 1,600 lang mana. Hindi pre, nakuha niya yung condemn. Condemn. Tinan mo yung niya, facet niya. Meron siyang mana burn kada spell. 6 damage bombs, pero items burn na yun. Pala. Kaya! Oo nga eh. Wala na akong mana, kasi wala na akong mana, ganun pa. My stride. Ka-heal. Ay, gago. Oh my god. Oh my god. My god. Takayin po siya. Takbo, Benny. Ay, wala pala, hindi pala. Ano guess ka doon? May ulti ako dun. Diba, nakakuha ko tier 3, binalik. Ba't binalik ko ng kusa? Bubi na na. Ay, shock. Watch them flee. Can y'all come? Ano ko? Salito. Oh, what the heck? Warded? Is under attack. Oh, this way. Radiant structures are fortified. Ano gawa mo? Oh. No, yung bot, no! Ay, Your gagi! top tower is under attack. Mali pre. Your top tower Nakisali. has fallen. Corny. Give way. Sumusugod siya. Bakla. Sumusugod nga talaga siya. Wala akong SS pre! Saka SS? Ay, sasano siya eh. Tapit. May tao dito. Witty. Gagawin yun. Ayun o. Ayun o. May ulti ako. Oh. Huli niya. Kita niyo yung ano. Kita lang. Gago, gago. Ito! Habol pa rin ba kayo? Oh. Bon. Tara, mid ka. I steal Yan ako ng sensya. flee my footfalls. Ah, ulol! Taking. Ano ah? Hitting my Mangyari. Uy, dadagiran lang yun. Ano? Mid. came out. Pulsa. Ito. Grabe, lambot. Ina may pumunta pa eh. She's a long road. I steal ahead. Dire structures are Ay, gagi. Ito na panda yun. Bakit yung pasa na yun ah? The enemy's middle tower has fallen. Akin na lang to. Kala ko di pa puno buhay to, magda-lifesteal lang sana. Ang dagger lang. Watch my path. Guys. Pang Nekoma ba? She's a solemn undertaking. Wait, what? Ah nga pala, may ipit pala siya. Katapang ni Kobag. Uy! The enemy's top tower has fallen. Hitting my Kaya stride. na, Dairo. Kaya mo siya, gusto niya mag-solo lagi. Tatampo Grabe yan. naman yun. Oy! Ang mo. Gagi. Darkness. Grabe.
Ay, baba. Sorry. Uy, dami. Sorry, sorry. Wala ba arcane dyan? Meron. Ano, tangin natin. The enemy's middle tower. Ay, patay pala si Axe. Sabihin ko sa atin, nag-first kill. Dagger first. The enemy's middle Eh, tower. Ang dagger na naman. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's bottom tower. Ay, pa nila mag-get. Tapusin na natin. Volume. Radiant victory. Lol, lose. Ay lang ano. Gyro. Ay, solo eh. Kaya nga, gulat ako. 2v1. La! Bakit Akwan? Eh, Oh my God! ano yan? Tama? Bakit Akwan yung naka-activate? Booby? Oh my god. Inactivate ko yung acto eh. Oh my lord. Putik na yarn. Nagulat ako bakit range tapos ano? Pati melee. Oh my god. Sayang unlock na yun oh. Ay di ba pala? Eh, Oo nga unlock na sana. Oh my lord. Umay naman yun. Ang ganda ng TV ko nun eh. Huh. Ah. Oh.